Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Reza, and the first topic that we will discuss about is basic psychological factors affecting second language learning. There are several factors that affecting second language learning, and the first one I will explain about intellectual processing. In the intellectual processing, there are two aspects that are explication and induction. So, what is explication? Explication is a process whereby the rules and the structure of the second language are explained to the learner. This explanation is given in the first language to the learner, and the explanation is usually not given in the target language or second language because the learner may not know enough about that language. But if the learner has a very well advances, then the explanation could be attempted in the target language. Jadi, explication ini merupakan suatu proses di mana peraturan dan struktur dalam second language dijelaskan kepada learners. The explanation in this explication biasanya disampaikan dengan bahasa pertama kita, seperti kayak kita belajar grammar bahasa Inggris, lalu guru kita itu menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Karena mungkin saja si learner ini belum terlalu dapat memahami jika diajarkan menggunakan dengan target language atau second language tersebut. And then there are some experts said that explication are a simple rules. In one study, Hammerly found that explicit instruction or explication functions best for simple rules. And in another study, Robinson found that explication improved the learning of simple rules. Explication did best for participants. Nah, kenapa disebut sebagai simple rule? Karena dalam explication, the learners itu diajarkan seperti basic grammar of the target language, misalnya kayak penempatan subject, verb, dan object, dan lain sebagainya. But language can be learned completely by explication. Why? Because explication will never make us as perfect as a native speaker, though good competence can be achieved. Explication is rarely done by parents or others when children acquire a native language, yet children by age 4 or 5 can understand and speak most of their native language quite well because children learn a language by self-analysis and induction. Parents don't even attempt to explain a relatively simple morpheme rule, like plural or something like that, even if parents were able to formulate the explanation, but they know that their children wouldn't able to understand it. And the next topic is about induction. Induction is a process which we all use every day in our lives. We meet people and we wonder about them, and we are asking ourselves what kind of person is she kind, honest, etc. Kita seperti menggali informasi lebih dalam tentang hal baru yang kita temui tersebut. And we have experience, and it is our nature to try to understand this experience within some sort of conceptual framework. This is the same process as language learning. We observe, we wonder, we make hypotheses, and test those hypotheses. Jadi kegiatan kita dalam menggali lebih tentang hal-hal baru itu sama halnya dengan kita belajar second language. The second language learner will always be trying to figure out language by induction. This is simply the natural thing to do. Learning rules by self-discovery is the essence of the induction. The child who exposed to second language speech and remember what they has heard will be able to analyze and discover the generalization or rule that underlies that speech. Actually, not only must the learner devise the rule based on the speech that has been heard, but they must also figure out how those rules are to be applied in other cases. With a rule, the learners is on the way to being able to use and understand increasingly complicated structure involving pronominalization. Dengan induction ini, the second language learners akan terus mencoba untuk membuka atau mencari tahu tentang apa yang ia dengar dan menganalisis sendiri bagaimana susunan dan aturan bahasa tersebut dan bagaimana cara untuk mempraktekkan dan menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Auga Ramadhani. I will continue the explanation from Reza about memory.
So, memory is explained as follows. First is vocabulary learning and word memory. Memory is crucial to learning. It is inconceivable that a person with a severe memory impairment could ever learn his or her native language, much less a second language. Jadi memori itu sangat dipentingkan untuk belajar. Jadi nggak dapat dibayangkan kalau ada seseorang dengan gangguan memori yang parah dapat mempelajari bahasa ibunya, dan dia itu harus ngurangin bahasa kedua. Contoh misalnya dia bahasa ibunya nih bahasa Indonesia nih. Nah terus dia tuh mau mempelajari bahasa Inggris. Nah tapi dia tuh harus mengurangin bahasa Inggrisnya tadi. The learning of the simplest word requires memory. The greater the number of related occurrences need for learning, the purer is the person's memory. Second language learners and researchers are forever talking of practice and review. The reason that practice and review is necessary at all is because of some lack in memory ability. Jadi mempelajari kata yang paling sederhana itu juga membutuhkan ingatan. Semakin besar jumlah kejadian terkait yang dibutuhkan untuk belajar, semakin buruk ingatan orang tersebut. Jadi kalau misalnya dia ini belajar bahasa Inggris nih, yang paling sederhana banget misalnya kan kayak are you there atau dan yang lainnya. Nah dia tuh nanti makin buruk juga ingatannya. Pelajar dan penjangkau bahasa kedua akan selamanya membicarakan tentang praktik dan ulasan. Alasan bahwa latihan dan tinjauan ini diperlukan adalah karena kurangnya kemampuan ingatan. Karena yang tadi yang saya bilang, kalau kita mempelajari bahasa itu nanti ingatannya akan kurang. And next is syntax learning and episodic memory. Memory is similarly crucial for the learning of grammatical structure and rules. This type of memory, which involves situation, is what Turing 1983 and others refer to as episodic memory. Jadi memori itu sangat penting untuk struktur dan aturan tata bahasa. Jenis memori yang melibatkan situasi inilah yang diangkat oleh Turing di tahun 1983 dan yang lainnya, dan ini disebut dengan memori episodik. Thus, for example, outside of the classroom, the degree of politeness of an utterance must be determined from the situation is which occurs. The learner must know who is talking to whom and what their situation. Jadi misalnya kalau kita di luar kelas, derajat kesopanan suatu ucapan itu harus ditentukan dari situasi yang terjadi. Pelajar harus memperhatikan siapa yang berbicara dengan siapa dan apa status mereka. Jadi misalnya kita nih berbicara sama orang, kita nih harus tahu dulu derajat dia. Oh misalnya derajat dia nih dosen, jadi kita nih harus tahu tata bahasa yang digunakan. Makanya jadi penting dengan menggunakan grammatical structure and rules. And next is related items may not occur in a block for analysis. This would make the data easy for analysis, but in real life, related data may not be received for minutes, hours, or even days. Only with a comparative analysis of affirmative and negative instance can the learner discover how to negative is formed. Sebelumnya mohon maaf karena di PowerPoint itu ada sedikit kata yang typo, harusnya easy tapi tertulisnya is. Harusnya itu Y tapi diganti jadi T. Jadi mohon maaf. Oke, nah penjelasan selanjutnya. Jadi dari yang tadi saya sebutin itu, ini akan membuat data menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Namun kalau di kehidupan nyata, data yang terkait mungkin tidak diterima selama beberapa menit, jam, atau bahkan berhari-hari. Hanya dengan analisis komparatif dari keadaan afirmatif dan negatif, pelajar dapat menemukan bagaimana negatif terbentuk. And next is children's memory ability. Harley and Duff 1997 investigates students who were in an immersion language education program that is a teaching of subject matter through a second language.
Jadi Harley and Dog di tahun 1997 menyelidiki siswa yang berada di dalam program penyelidikan bahasa imersi atau pengajaran materi pelajaran melalui bahasa kedua. One could interpret this data as indicating perhaps that the older children jump to syntactic analysis sooner because they realized that they had difficulty in remembering all of the sentence which they heard. Jadi dari yang penyelidikan tadi itu ada seseorang yang menginterpretasikan data ini sebagai indikasi mungkin bahwa anak-anak yang lebih tua melompat ke analisis sintaksis lebih cepat karena mereka menyadari bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengingat semua kalimat yang mereka dengar. And next is adults and children in short-term memory tasks. In other types of memory tasks, adults may have the upper hand. Cook in 1977 found that when adults are able to apply their more developed memory, as in many classroom learning situations, they perform better than children. But when they cannot, they perform at a level similar to that of children. However, whether this will suffice for the learning of an entire language is doubtful. Dalam jenis lain dari teks memori orang dewasa mungkin di tingkat yang lebih unggul. Cook di tahun 1977 menemukan bahwa ketika orang dewasa mampu menerapkan memori mereka yang lebih berkembang, seperti banyak dalam situasi pembelajaran di kelas, mereka tampil lebih baik dari anak-anak. Tetapi ketika mereka tidak bisa, mereka tampil pada tingkat yang sama pada anak-anak. Namun apakah ini cukup untuk mempelajari bahasa yang masih diragukan? Okay, last is sharp decline of memory. Typically, second language learning becomes more difficult for the 15 or 20 years old than for a 5 or 10 years old. In the normally aging brain, however, previously accurate long-term memory seems relative unaffected. One's knowledge of the world, which is built up over decades, is not forgotten and remains intact. Salthouse 1980. Biasanya pembelajaran bahasa kedua ini menjadi lebih sulit bagi anak yang berusia 15 atau 20 tahun dibandingkan dengan usia 5 atau 10 tahun. Karena kalau udah 15 atau 20 tahun ini kan kayak bahasa ibu atau bahasa pertamanya tuh udah kayak jago gitu dibandingkan dengan anak usia 5 atau 10 tahun. Karena di usia 5 atau 10 tahun tuh kayak kita tuh masih belajar beberapa kata gitu, dan itu katanya kayak juga belum kompleks. Jadi kita mungkin di usia 5 atau 10 tahun tuh bisa mempelajari bahasa kedua, bisa jadi dua bahasa, misalnya Inggris sama Indonesia. Namun dalam otak yang biasanya menua, ingatan jangka panjang yang diperoleh sebelumnya. Okay, sorry for the like that. Lanjut. Namun dalam otak yang biasanya menua, ingatan jangka panjang yang diperoleh sebelumnya tampaknya relatif tidak terpengaruh. Pengetahuan seseorang tentang dunia yang dibangun selama beberapa dekade tidak dilupakan dan tetap utuh. Salthouse di tahun 1982. Science adults continue to engage in higher thinking and analysis well beyond their 40s and 50s. There is little reason to believe that they would not be able to analyze synthetic hypothesis. Karena orang dewasa terus terlibat dalam pemikiran dan analisis yang lebih tinggi, melampaui benteng dan usia 50-an, ada sedikit alasan untuk percaya bahwa mereka tidak akan dapat menganalisis hipotesis sintaksis. Okay, that's enough for me. Sorry if I make a mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
There are three explanations for motor skills. That is articulators of speech, decline in general motor skills, and decline in ability for new articulation. At first, articulators of speech. The motor skills which are involved in speech utilize what linguists call the articulators of speech. These include the mouth, lips, tongue, vocal cords, etc., all of which are controlled by muscles, which are under the general control of the brain. The articulators of speech have to do the right thing at the right time. If one is to utter sounds accurately. Around the age of 12 years or so, there is a general change throughout our body that affects all of our motor skills. Most persons experience a decline. As a result, few people can start an entirely different sport which involves the use of motor skills not previously developed, such as gymnastics, and then excel in that sport. Not can men begin to learn to play a musical instrument for the first time, expect to excel. The reason for this decline in the fine control of the muscle of the body. Control of the muscle of the body is as yet unknown also, since the decline is of such a general nature, involving all parts of the body. It seems likely to be due to some change in central functioning in the brain. Hormonal change prior to puberty may have something to do with this, but is only speculation on our part. At the second, about decline in ability for new articulation. SVHN, as our ability to acquire new motor skills declines. Our ability to command our articulators of speech is negatively affected. Consequently, we can expect that children will do much better in the pronunciation of the second language than adults, because children have the flexibility in motor skills which adults generally have lost. The Oyama study of Italian immigrants, for example, showed that the younger children, the more native-like will be their pronunciation. The subject were 60 Italian-born male immigrants who lived in the greater New York metropolitan area. The subjects were categorized according to age, the arrival in the United States, 6 to 20 years, and number of years in the United States, 5 to 20 years. There are other secondary reasons why a foreign accent might persist in a second language. If one hears sounds solely through the filter of the first language, one may not be aware of a need for correction. Social situation affecting second language. There are many social situations in which a second language is learned. Basically, we can cover the most important of them according to two categories: the natural and the classroom. The natural situation in which a second language is learned is one which is similar to that in which the first language is learned. It can involve social situations such as that of family, play, or the workplace. The classroom situation involves the social situation of the school classroom. Each of these types of social situation has its own advantage and disadvantage. A natural situation for second language learning is one where the second language is experienced in a situation that is similar to that in which the native language is learned. This language is experienced in conjunction with the object, situations, and events of everyday life. The paradigm case would be that of a young child
going to live in another country and learning that country's language. Not by any explicit teaching, but by interacting with playmates. For example, an English-speaking 5 years old girl from New York goes to Tokyo with her parents. Through playing with Japanese children, she soon learns Japanese. In fact, she learns the language in less than a year, which is not uncommon for children this age, and her speak is indistinguishable from that of native speakers. She is soon translating for her parents when they go shopping or speaking for them on the telephone. However, given more time, a young adult in such a situation would be able to acquire the language, although probably without true native speaker pronunciation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Feby Rahayu. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Fikri Raihan, yaitu this line of beneficial social interaction with age. Generally speaking, as one gets older, there is this line in the kind of social interaction which promotes language learning. Nah, adult second language learner biasanya akan memiliki kesempatan belajar bahasa yang baik secara signifikan lebih sedikit dalam a new language community daripada anak-anak. Jika orang dewasa kebanyakan tinggal di rumah, mereka tidak akan dapat bertemu dan berbicara banyak dengan penutur asli. Interaksi bahasa kedua di tempat kerja juga bisa sangat membatasi karena kurangnya kemampuan bahasa kedua mereka. Pelajar dewasa tidak akan diperkerjakan untuk melakukan pekerjaan yang mengharuskan penutur asli berinteraksi. The next, with age, language is more essential for social interaction. Important to note that for adults, social interaction mainly occurs through the medium of language. If native speaker adults are willing to devote time to interaction with someone who doesn't speak the language. Nah, beberapa orang dewasa bersedia meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan seseorang yang tidak berbicara dengan bahasa tersebut, sehingga orang dewasa akan memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat dalam pertukaran bahasa yang bermakna dan diperpanjang. Sebaliknya, anak-anak kecil seringkali mudah diterima oleh anak lain, bahkan orang dewasa. Untuk anak kecil, bahasa tidak begitu penting untuk interaksi sosial, so-called parallel play. Misalnya, umum di kalangan anak kecil, mereka bisa puas hanya dengan duduk di satu kelompok satu sama lain, berbicara sesekali, dan bermain sendiri. Nah, untuk anak yang lebih besar, bisa bermain game, sedangkan orang dewasa jarang menemukan diri mereka dalam situasi di mana bahasa tidak memainkan peran penting dalam interaksi tersebut. The next, older children can have problems. Now, Preston suggests that because children have not yet developed their own identities, they may be more accepting of the social norms of a new community. Thus, younger children will be more likely to accept learning a new language and the culture it involves. Older children may strive to maintain their own identity and cultural beliefs by avoiding situations which will expose them to using a language and culture that might challenge their view of themselves. Nah, semakin tua anak, semakin besar peran bahasa dalam interaksi sosial dan semakin orang tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk diterima. Terkadang anak-anak yang lebih besar mungkin tidak ingin mengidentifikasi diri dengan komunitas baru dan akibatnya akan menolak mempelajari bahasa baru. Maksud dari ungkapan Preston tadi, jadi sementara anak-anak yang lebih kecil akan lebih cenderung menerima pembelajaran bahasa baru dan budaya yang terlibat karena belum adanya kemampuan mengembangkan identitas mereka dan mereka lebih menerima norma-norma sosial dari komunitas baru. Sedangkan anak-anak yang lebih besar mungkin berusaha untuk mempertahankan identitas dan kepercayaan budaya mereka sendiri dengan menghindari situasi yang akan membuat mereka terpapar pada penggunaan bahasa dan budaya mungkin yang menantang mereka. Selanjutnya, cultural adaptation can affect language learning. In his acculturation model of language learning, Schumann argues that the degree to which a person adapts to a new culture will determine his or her level of attainment in the foreign language. As one becomes more acculturated to the new community, one will have greater contact with the speaker of that community, this increasing the opportunities for acquisition. Additionally, not only the quantity of interaction but also its quality is affected.
Nah, dalam model eksplorasi pembelajaran bahasa Schumann berpendapat bahwa sejauh mana seseorang beradaptasi dengan budaya baru akan menentukan tingkat pencapaiannya dalam bahasa asing. Ketika seseorang menjadi lebih menyesuaikan diri dengan komunitas baru, dia akan memiliki kontak yang lebih besar dengan pembicara komunitas itu. Hal ini meningkatkan peluang untuk akuisisi. Selain itu, tidak hanya kuantitas interaksi, tetapi juga kualitasnya yang terpengaruh. Nah, dengan fasilitas akulturasi yang lebih besar, anak-anak lebih cenderung berinteraksi dengan penutur komunitas baru mereka dibandingkan orang dewasa, sehingga anak-anak akan menerima lebih banyak kesempatan untuk mendengar dan menggunakan bahasa tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sanisa Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sanisa Latifah, and the next subunit of natural situation that I'm going to explain is for inner talk, simplified speech. The nature of the language input that adults and children receive may affect their acquisition of a second language. Adults and older children simplify the speech they use with children learning their first language. Pemerolehan bahasa adalah pendapatan bahasa yang mengacu kepada proses alami melibatkan manusia dengan belajar bahasa secara tidak sadar. Dalam hal mempelajari bahasa kedua, orang dewasa maupun anak-anak sama seperti anak yang lagi mempelajari bahasa pertama atau bahasa ibu, yaitu dengan menyederhanakan ucapan atau simplified speech. Such simplified speech may well aid the child. Dan di situasi second language, untuk orang dewasa, simplified speech can be experienced ketika orang lain mengucapkan sesuatu kepada mereka, dan biasanya ucapan dengan suara keras atau nyaring, tetapi lawan bicara tidak mendengar, sehingga saat si pembicara mengulang apa yang diomongin lagi, dia menyederhanakan ucapannya. Penyederhanaan ucapan ini punya karakteristik yang sama dengan parentis atau baby talk, karena biasanya ucapannya itu berupa kalimat baku dengan kata-kata yang sedikit dan kosakata yang biasa. Simplified speech ini cukup membantu bagi si pelajar, dan biasanya anak-anak lebih banyak menerima penyederhanaan kata dibandingkan orang dewasa. Perhaps this is because it is not as easy to talk to an adult as one would with a child. Such simplified talk may be considered disrespectful and therefore not used. In any case, this gradual simplification may give children a further advantage in the natural language learning context. Next, the second category of social situation affecting second language learning is the classroom situation. Berbeda dengan natural situation yang sifatnya lebih informal, yang mana ketika lingkungan itu terjadi secara alami, komunikasi juga terjadi secara alami, karena terjadi interaksi antara pelajar dengan orang-orang di lingkungan bahasa target. Sedangkan pada classroom situation lebih kepada formal, karena dalam menghasilkan keterampilan fungsional, dalam bahasa lisan dituntut untuk menguasai pengetahuan teoritis. The first subunit is the classroom is isolated from other social life. The classroom for second language learning is a planned situation. In the room there is a teacher and a number of students. The teacher is the one who knows the second language and the students are there to learn the language. In the enclosed space of the classroom, nothing happens linguistically unless the teacher makes it happen. Jadi pada pembelajaran bahasa kedua, terjadi di dalam ruang kelas yang tertutup yang terdiri dari beberapa murid dan seorang guru. Guru adalah orang yang mempunyai ilmu tentang bahasa kedua, dan murid sebagai orang yang mempelajarinya. Di dalam ruang kelas itu, murid tidak bertindak sendiri, tetapi mengikuti arahan dari guru. Jadi semua yang terjadi di dalam kelas dikendalikan oleh seorang guru. This, of course, is very different from the home or community where a second language learner would eat at a table with others, walk around doing things, work in the garden, go for a drive, or anything. Mereka mempraktikkan bahasa keduanya sambil melakukan kegiatan lain. Jadi bisa dibilang classroom situation is less flexible than the natural situation. The second subunit is everything is planned, little is spontaneous. Dalam berjalannya pembelajaran bahasa kedua harus disertai dengan guru sebagai perencana. The language that is to be experienced by the students and the activities which are to be done are planned by the teacher. Planning is unavoidable, karena sebagian besar yang terjadi di dalam ruang kelas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan guru, dan hanya sedikit mengandalkan spontanitas. Bahkan, pada penerapan metode simulasi natural situation ke dalam kelas,
exposure to be good native speech, role-playing, and games are some of the devices employed to allow for the natural self-discovery of language and its use. Still, it is the teacher who plans and controls such activities. Next, learning language as part of a group and not as an individual. Ada beberapa karakteristik dari classroom situation yang membedakannya dari natural situation, seperti penyesuaian sosial dengan membentuk kelompok untuk penugasan, keharusan untuk menghadiri kelas untuk belajar, kebutuhan berkonsentrasi yang lama, dan mempelajari lagi di rumah. Dalam mempelajari bahasa kedua di dalam kelas, biasanya juga menyangkut tentang struktur dan aturan tata bahasa, tergantung pada metode yang digunakan oleh guru. Pelajar harus terbiasa mempelajari bahasa sebagai mata pelajaran akademis. Dan ketika mempertimbangkan secara keseluruhan tuntutan situasi kelas, jelas bahwa semakin tua seseorang, maka semakin baik juga kemampuannya dalam beradaptasi dengan aturan kelas dan lebih menerima materi yang diajarkan melalui penjelasan. Sedangkan anak yang masih muda tidak sebaik anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa. Namun, kelemahan situasi kelas mungkin saja bisa diatasi oleh anak-anak dengan cara ruang kelas harus dibuat terlihat ceria dan ramah, dan bahasa kedua dapat dipelajari melalui permainan. Selama fokusnya adalah pada kesenangan dan permainan, dan bukan pada bahasa, ruang kelas dapat menjadi tempat di mana pembelajaran bahasa kedua terjadi. Dengan menyajikan data bahasa kedua dengan cara ini, anak belajar dengan induksi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nursifai Jasmi and I will explain the material about who is better, children or adults. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada dua kategori dalam social situations affecting second language learning. Maka berikut akan saya jelaskan siapa yang lebih baik dalam kedua kategori tersebut. Is it children or adults? The first, in the category of natural situations. Jadi yang lebih baik dalam mempelajari bahasa kedua pada kategori natural situations adalah anak-anak. Why? This is because orang dewasa umumnya mengalami penurunan kualitas dan kuantitas interaksi sosial untuk mendapatkan pembelajaran bahasa kedua yang lebih baik. Karena pada kebanyakan orang seiring bertambah usianya, maka interaksi sosialnya akan mengalami penurunan. Entah itu karena sibuk bekerja, atau lebih senang berada di dalam rumah, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak kecil, biasanya mereka lebih senang berada di luar rumah, dan lebih mudah beradaptasi dengan teman-teman baru, lingkungan baru, sehingga mereka lebih banyak berinteraksi sosial dan mendapatkan pembelajaran bahasa yang lebih baik. And then the second in the classroom situations category. Jadi yang lebih baik dalam mempelajari bahasa kedua pada kategori classroom situations adalah anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa. Why? This is because orang dewasa dan anak-anak yang lebih tua sama-sama dapat beradaptasi dengan aturan kelas dan lebih mudah menerima materi pembelajaran bahasa yang diajarkan melalui penjelasan di kelas. Karena mereka sudah memiliki kematangan yang cukup untuk menerima kerasnya lingkungan belajar formal. Sedangkan anak-anak kecil pada umumnya mereka lebih sulit untuk diatur dalam situasi pembelajaran di kelas. And between older children or adults, yang lebih baik dalam pembelajaran di kelas adalah anak-anak yang lebih tua. Karena daya ingat dan keterampilan motoriknya lebih besar daripada orang dewasa. That's all I can say, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.